यकदम तूफान आया, यकदम। मदीना की बारिश भी इंजॉय करें। और इस खूबसूरत मौसम में भाई हमें मौका मिलेगा मस्जिदुल कुबा में नफल अदा करने का। एक सहाबी की बेटी जो है वो खजूरें लेके आई उनके लिए। जी तो भाई इस वक्त हम मस्जिद नबवी की बेसमेंट से गुजर रहे हैं, पार्किंग एरिया से गुजर रहे हैं। पार्किंग एरिया इतना बड़ा है कि लगता है अंदर ही पूरा एक शहर आबाद है। 3 बेसमेंट्स हैं, इससे नीचे है फिर उससे नीचे है, इतनी बड़ी पार्किंग है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मदीना में हमारा आखिरी दिन है और हम ले रहे हैं मदीना की खजूरें। तो यहाँ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह खजूरें ली हैं, अजवा ली है, मबरूम ली है, माशाल्लाह। तो भाई अब ये पैकिंग कर रहे हैं खजूर की, देखते हैं कैसे पैक करते हैं ताकि एयरपोर्ट पे मसला ना बने। मसला नहीं होगा, अच्छा ये हमारा आसान भी से देगा। जी तो भाई अभी मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ मस्जिद बिलाल। मेरे पीछे आप मस्जिद बिलाल देख सकते हैं। ये बेसिकली हज़रत बिलाल हबशी के नाम पे ये मस्जिद बनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे हज़रत बिलाल हबशी और मस्जिद नबवी में अज़ान दिया करते थे। तो ये उनके नाम पे मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है, जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ है, ज़्यादा दूर नहीं है। 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे ये मस्जिद वाक़ है और इंतहाई खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के पहले मौज़िन और अज़ीम सहाबी थे। उनका असल नाम बिलाल बिन रबाह था और वो हबशा से ताल्लुक़ रखते थे, आजकल इथोपिया जिसे कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को सैयदुल मौज़िनीन का लक़ब दिया था, यानी तमाम मौज़िनीन के सरदार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी माली मामलात थे उनकी तमाम देखभाल हज़रत बिलाल हबशी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत बिलाल हबशी शाम तशरीफ़ ले गए और अपने आखिरी अयाम वहीं पर गुजारे और उनका मकबरा भी अब शाम में मौजूद है। तो भाई इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मदीना की ज़ियारात के लिए। मेरे पीछे आप बीर गर्ज़ देख रहे हैं, अरबी में बीर कुएँ को कहा जाता है। और मेरे पीछे जो कुआँ आप देख रहे हैं इसे बीर गर्ज़ कहा जाता है। ये कुआँ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों अहमियत का हामिल है वो मैं आपको इस कुएँ के पास पहुँच के बताता हूँ। पुराने वक्त में जब कुएँ खोदे जाते थे उस वक्त कुओं का पानी जो है वो खारा हो जाया करता था और अक्सर कुएँ सूख जाया करते थे। लेकिन इस कुएँ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन डाला, जिसकी वजह से ये कुआँ आज तक चल रहा है और इसका पानी इंतहाई मीठा है और ये कुआँ आज तक नहीं सूखा। और इस कुएँ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊँ तो मुझे इस कुएँ के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो इस वजह से ये कुआँ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब तक ये कुआँ पानी देता है और इसका पानी इंतहाई मीठा है। तो पहले तो ये कुआँ जो है वो ओपन हुआ करता होगा, लेकिन अब इस कुएँ को चारों तरफ से ढाँप दिया गया ताकि जो लोग ज़ियारात के लिए आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आते होंगे, उनमें से कोई अंदर ना गिर जाए या कोई नुकसान ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो उस वजह से इस सारे कुएँ को जो है यहाँ पे ढक दिया गया है। और इसी के साथ ही बीर गर्ज़ के साथ ये कुआँ आप देख रहे हैं, इसी के साथ ही एक मुंसलिक जो है वो मस्जिद बनाई गई है जहाँ पे आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। तो भाई मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया है, अंदर काफ़ी रश था। मैं कोशिश करूँगा कि ये मस्जिद जो है वो आपको अंदर से भी दिखा दूँ। तमाम सारी मस्जिद जो है वो पत्थरों से ही बनाई हुई है। तो भाई आज मैंने आपको एक जीता जागता मौजज़ा दिखा दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आज तक इस कुएं का पानी मीठा है, ये कुआं खारा नहीं हुआ, ये कुआं सूखा नहीं। और अब तक यहाँ के लोग इस कुएं के पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ के लोगों का मानना है, मैंने जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ, कि ये पानी लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे बाहर आपको दिखाता हूँ, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग ये पानी सेल आउट भी करते हैं।
तो यहाँ पे खाली बॉटल्स बेसिकली अवेलेबल हैं, खाली बॉटल्स आप लेके जा सकते हैं और उनमें पानी भर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अंदर से तो आप ये कुआं जाके नहीं देख सकते एग्जैक्टली, बट क्योंकि बाउंड्री कर दी गई है, लेकिन ये पिक्चर में आप देख सकते हैं अंदर से ये कुआं कुछ इस तरह से दिखता है जी। तो भाई इस वक्त जो जगह मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, जो ज़ियारत करवाने के लिए लाया हूँ, ये है बेसिकली हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। तो देखें भाई, मैं कितना खुश नसीब हूँ और आप सब जो ये वीडियो भी देख रहे हैं वो कितने खुश नसीब हैं कि वो उस जगह पे घूम रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि मेरा प्यारा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों से, इस बाग से गुजरे होंगे, खजूरों के दरख्त लगाए, यहाँ पे गुठलियाँ बोई होंगी। मैं भी उन्हीं रास्तों से गुजर रहा हूँ जहाँ से मेरे प्यारे नबी किसी दौर में गुजरे थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी क्योंकि फ़ारस ईरान से थे और उनका पुराना नाम जो था वो माबा था। जब वो मदीना में आ गए तो वो एक यहूदी के पास जो थे ग़ुलाम थे, तो वो एक यहूदी के पास ग़ुलाम थे और वो यहूदी उनको आज़ाद नहीं करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस यहूदी के पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी की रिहाई मांगने के लिए गए तो उस यहूदी ने कहा कि आप मुझे एक बाग लगा के दें खजूरों का। कहीं पे आता है 300 खजूरें, कहीं पे आता है 1300 खजूरों का बाग। जब वो बाग खजूरें देने लगेगा, जब उस पर खजूरें आना शुरू हो जाएंगी, तब मैं हज़रत सुलेमान फ़ारसी को आज़ाद कर दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी से कहा कि आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ आएँ, और खजूरों का बाग लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें लगाते गए और खजूरों का बाग जो है वो उगता गया, बड़ा होता गया, और यहूदी देखता ही रह गया कि किस तरह से ये बाग देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है और फल देने लग गया है। और अब तक आंधी भी स्टार्ट हो चुकी है। ओहो, इतनी तेज़ हवा यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और अब तक कितने 100 साल गुजर गए हैं, अब तक भी ये बाग जो है खजूरें दे रहा है, इस पर खजूरें लगती हैं, फल लगता है और ये फल दूर हो जाओ। अचानक भाई यकदम तूफान आया, यकदम। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी लगाया गया, यकदम भाई इतना तेज तूफान आ गया। ओहो हो, ये क्या हुआ जी? ये आता रहता है यहाँ? बारिश होती है तो फिर हवाएं चलती है, कहीं तो मिट्टी भाई सारे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, सारी आंखों में मिट्टी, हर जगह मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इतना तेज़ तूफान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ओ भाई इतना तेज़ तूफान आया है, ये मिट्टी जो है ये मुंह साफ़ करने से उतरी है, इतना तेज़ तूफान है। अल्लाह माफ़ी, इतना तेज़। उफ उफ उफ। और ये भाई सामने जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं के थ्रू जो है हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग को पानी दिया जाता है। भाई इतना तेज़ तूफान ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो खजूरों के जो दरख्त हैं, मेरे पीछे हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग है, वो बहुत ऊंचे लंबे लंबे पुराने दरख्त हैं, तो वो कुछ उसमें नाजुक भी हैं। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे दरख्त गिरने का ख़तरा रहता है और अक्सर यहाँ पे दरख्त गिर भी जाता है। यहाँ पे है बीर अल फ़कीर, यानी पीर कुएं को कहते हैं, अल फ़कीर कुआं है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग को पानी दिया जाता है, वो इस कुएं से दिया जाता है। पीर अल फ़कीर इस कुएं का नाम है। ये कुआं है जी, ये कुआं है, और ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग है सामने।
موسم بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا ایکسٹریم، اتنی جلدی. یہ منہ سے مٹی اتر رہی ہے، اتنی مٹی اٹھ گئی ہے. میں کہتا تھا موسم آیا تھا کورنر سے دنیا بھج جاتی سی سمندر کرا رہی تھی. اللہ معافی، اللہ معافی، مسجد قبا. اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی. اوئے 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 اوئے. بھائی جان اتنا بڑا طوفان ہے کہ اکثر بلڈنگز کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کچھ چیزیں اڑ کے ان کو لگی ہیں. پیچھے سے ہم جس سڑک سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں پہ بہت سی جو شیشے والی بلڈنگز ہیں ان کے شیشے نیچے ٹوٹ کے گرے ہوئے ہیں. اتنا شدید قسم کا بھائی یہاں پہ طوفان آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے. بس اللہ اپنا رحم کرے. او ہو. تو بھائی اس وقت میرے پیچھے جو آپ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جنت البقیع کی دیوار ہے. جنت البقیع میں جانے کے لیے 2 ٹائم متعین کیے گئے ہیں، ایک فجر کا ٹائم اور ایک عصر کا ٹائم. فجر کے ٹائم تو میں اکیلا تھا، میں نہیں جا پایا، لاسٹ ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا. اور عصر کا ٹائم ہمیں زیارات کرتے ہوئے گزر گیا. اب دونوں ہی ٹائم ہمارے گزر چکے ہیں اور کل کا دن ہم یہاں پہ مدینہ میں ہیں نہیں. تو جنت البقیع میں آپ کو اندر سے نہیں دکھا پایا، لیکن اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ نے توفیق دی تو آ کے آپ کو اندر سے بھی جنت البقیع دکھاؤں گا. جنت البقیع مدینہ کا پہلا قبرستان ہے اور اس کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی اور بی بی فاطمہ کی قبر بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. اور یہ میرے پیچھے جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ہے اندر انٹر ہونے کا. یہاں سے اندر انٹر ہو کے آپ گھوم کے جنت البقیع دیکھ کے اور پھر یہ سامنے والے دروازے سے آپ واپس آ جاتے ہیں. اور جی یہاں پہ بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. لیں جی مدینہ کی بارش بھی انجوائے کریں. ماشاءاللہ میرے پیچھے مسجد النبوی اور خوبصورت موسم. کیا ہی خوبصورت موسم ہو گیا جی. مدینہ کی گلیاں دیکھیں آپ ماشاءاللہ کس طرح بارش سے جل تھل ہو گیا. کیا بات ہے. اور یہ رہی ہماری گاڑی. تو بھائی انتہائی تیز بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے مدینہ میں. اوئے ہوئے کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دھل جائے گا اور موسم بھی خوشگوار ہو جائے گا. میرے پیچھے وائٹ کلر کی جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قباء ہے اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس مسجد کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود رکھی تھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور یہیں پہ قیام کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں جو 2 نفل نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے جو مسجد القباء میں 2 نفل نماز ادا کرتا ہے. تو انشاءاللہ اندر جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. جی تو بھائی بارش کے بعد موسم کیا ہی خوبصورت اور حسین ہو گیا ہے. اور اس خوبصورت موسم میں بھائی ہمیں موقع ملے گا مسجد القباء میں نفل ادا کرنے کا انشاءاللہ. جی تو بھائی میں مسجد میں انٹر ہو چکا ہوں. سب سے پہلے واش روم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد یہ واش رومز ہیں اور پھر ہم نے یہاں جانا ہے. جی تو الحمدللہ مسجد قباء میں ہم نے نوافل ادا کر لی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.
اور اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ زیارت کی طرف۔ ایک چھوٹا سا صحن بالکل مسجد قباء کے اندر ہے اور ایک باہر بھی ہے۔ باہر تو کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے اس وقت، کیا بات ہے ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت ماشاءاللہ۔ تو بھائی اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ غزوہ خندق لڑی گئی تھی، اور میرے پیچھے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جامع خندق کہا جاتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ہے کہ سامنے والا ایریا، یہ سامنے والا ایریا اور کار پارکنگ والا جو ایریا ہے، یہاں پہ بیسیکلی خندق کھودی گئی تھی اور غزوہ خندق یہاں پہ لڑی گئی تھی۔ جب مشرکین مکہ مدینہ پہ چڑھائی کی حکمت عملی بنا رہے تھے اور انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ جا کے جنگ لڑنی ہے اور مدینہ پہ چڑھائی کرنی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی، علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ ہمیں کس طرح سے جنگ لڑنی چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس ایران سے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب فارس میں ایران میں جنگ ہم لڑتے ہیں ہمارے قبیلے، تو وہ خندق کھود دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ یہ خندق کھودی گئی۔ اور پھر یہاں پہ کافی مشہور واقعات ہیں جو یہاں پہ ہوئے، کہ جس طرح سے ایک صحابی کی بیٹی جو ہے وہ کھجوریں لے کے آئیں ان کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لے کے آئی ہو، تو انہوں نے کہا کھجوریں لائی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود لے لیں اور صحابہ سے کہا نیچے ایک کپڑا بچھا دو، کیونکہ صحابہ بہت زیادہ بھوکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایک کھجور کر کے ڈالتا جاؤں گا، آپ کھاتے جانا۔ تو وہ صرف 2 ہاتھ بھر کے کھجوریں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں ڈالتے گئے اور صحابہ کھاتے گئے، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں اور صحابہ اکرام کا پیٹ، سب صحابہ اکرام کا پیٹ بھر گیا۔ الحمدللہ یہ معجزات ہیں میرے پیارے نبی کے ماشاءاللہ۔ یہ میرے پیچھے جو چھوٹی سی آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اسے مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے بیسیکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، غزوہ خندق جیت چکے ہیں، تو وہ مقام پہ اب مسجد بنا دی گئی ہے اور یہاں پہ ڈفرینٹ صحابہ اکرام کے نام پہ بھی مساجد بنائی گئی ہیں۔ اور وہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، وائٹ بلڈنگ کے پیچھے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ حضرت علی کے نام سے بنائی گئی ہے اور یہاں پہ ڈفرینٹ مساجد جو ہیں وہ بنائی گئی ہے۔ اور یہ جو پیچھے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے جو ہے وہ جبل خندق کہا جاتا ہے، جہاں پہ فتح کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، اور یہ مسجد وہ ہے جہاں پہ فتح کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ تو یہ ہے ہماری کچھ اسلامی تاریخ۔ تو بھائی میں اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہا ہوں کہ تمام زیارات اچھے طریقے سے آپ کو کروا دوں، اور جو نالج میرے پاس ہے، جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے یا جتنا میں نے نالج اکٹھا کیا وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں تھکا ہوا بھی ہوں اور اتنی ساری زیارات ہیں، ان تمام کی ہسٹری یاد رکھنا، ان کے واقعات یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے 100% کوشش کر رہا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ تک پہنچاؤں الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی کوئی کمی کوتاہی اس میں رہ جائے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اور اچھے سے کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی زیارت کی طرف۔ جی تو بھائی اس وقت میں مدینہ کی آخری زیارت غزوہ احد کے مقام پہ موجود ہوں، اور میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ احد جو ہے وہ لڑی گئی تھی۔ غزوہ بیسیکلی اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ احد کا مقام ہے۔ اور یہ جو میرے سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل رمح ہے، جبل رمح، یہ جبل رمح اور یہ رہا جبل احد۔ غزوہ احد ایک ایسی جنگ تھی جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی کہ آپ یہ جنگ جو ہے وہ جیتیں گے، لیکن 35 صحابہ کی غلطی کی وجہ سے، کہیں پہ 35 آتا ہے کہیں پہ 40 آتا ہے، 35 صحابہ کی غلطی کی وجہ سے، جن کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمح پہ لگائی تھی، میرے پیچھے جو پہاڑ ہے، کہ آپ نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں۔ لیکن ہوا ایسے کہ ظاہری طور پہ جب مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے تو وہ ان صحابہ کو لگا کہ ہمیں نیچے اتر آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ 35 صحابہ جبل رمح سے نیچے اترے تو مشرکین نے چڑھائی کر دی اور یہ جنگ
मुसलमानों को हारनी पड़ी और इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा खून बहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश भी हुए और इस तरह से ये जंग जो है वो मुसलमान हार गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी अम्मी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब आए हो नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा आप अकेले आए हुए जी, आप उम्रा के लिए आए हुए हैं? नहीं हम इधर ही रहते हैं। माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। आपको लोग देखा तो आपकी अम्मी का मैंने देखा था बीमार है। जी, अब जी, बस कैसी हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, उनकी कीमोथेरेपी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर है हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर है। बस उन्हीं के लिए मैं उम्रा करने आया हुआ था। मैं देखती रहती हूँ उनका, मैं देखती हूँ जज़ाकल्लाह। वो परेशान होती हैं, रोती हैं, लेकिन बस आप सबसे यही दुआ है कि आप इतनी मुबारक जगह पे हैं। मैं दुआ करती हूँ उनके लिए, जज़ाकल्लाह। लाजमी करती हूँ। मुझे बहुत Thank you वो so अच्छी much. लगती है, नाइस है आपके अब्बू, बहुत नाइस है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी मुक़द्दस जगह पे रहते हैं, हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें। मतलब बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मिल गए थे और अम्मी की तबीयत का पूछ रहे थे, तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जब आप ये व्लॉग देखें तो कहाँ था और इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अमीर हमज़ा, हज़रत अमीर हमज़ा, वो भी शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनकी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, वो भी इस जंग में शहीद हुए। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शुहदा में हमने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मैंने अपनी तरफ से भाई 110% कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊं और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाऊं, लेकिन अगर फिर भी अगेन मैं कह रहा हूं कि कोई गलती कोई मिस्टेक होगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना और अपने घरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस व्लॉग में कोई एक चीज़ भी अच्छी लगी हो लाजमी कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं छोटी छोटी अपडेट्स के लिए, रामेश रिजवान CH। मुझे दें मदीना से इजाज़त, मिलते हैं एक और खुशगवार व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।